हेलो डियर स्टूडेंट्स मु सिपुन आपण मानकु स्मार्ट स्टडी इन ओडिया चैनल को स्वागत करुछि। पूर्वरु आमे प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस रो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 1 डिस्कशन करथिले। आज ये वीडियो रे आमे सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 2 डिस्कशन करिया। मु आपनकु पूर्व वीडियो रे 12 टी सिलेक्टेड पॉलिटिकल साइंस लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करि देछि जोगुडा कि तम सीएचएससी बोर्ड एग्जाम 2024 आसबार 100% चांस रहुची। तार भितर पिला माने क्वेश्चन निहाती पड़ो जो गुड़ार क्वेश्चन मु ऑलरेडी दे देछि एबे तार आंसर सीरीज चली। मु प्रथमे आपन को पॉलिटिकल साइंस सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 1 आंसर डिस्कशन कर देछि। आज हम सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 2 डिस्कशन करबा जोटार प्रश्न रही भारत रे केंद्र और राज्य मध्य थिबा आर्थिक संपर्क आलोचना कर। ए भिडियोटी आपण मानक पई बहुत हेल्पफुल रहइबो जेपरि आपण मानक पई पॉइंट नोट लिखा जायछि जेपरि आपण को पढ़ेबी आपण सेति खाली घोषिकी परीक्षा रे एग्जाम रे अटेंड करिया ना देखिए एग्जामिनर आपण को बहुत मार्क देबे बढ़िया आपण स्कोर करबे। 8 मार्क तमर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन होची 8 मार्क को जे एग्जामिनर तमे जदी पॉइंट वाइज आंसर लिख भारतीय संघीय व्यवस्था रे केंद्र और राज्य मध्य रे संविधान आर्थिक क्षमता बंटन करुछि। भारत रे जो केंद्र एवं राज्य दुईटा अछि से केंद्र और राज्य मध्य रे जने आर्थिक क्षमता बंटन करुछि से किए से होची संविधान। किए आम संविधान केंद्र राज्य मध्य आर्थिक क्षमता को बंटन करुछि पिला माने बुझेला। एही बंटन अनुसार केंद्र सरकार मोट 12 टी उत्सरु कर आदाय करथिया बेले राज्य सरकार मोट केतोटी विषयरु ना 19 टी विषयरु से कर आदाय करूछंती। किंतु राज्य मानकर आर्थिक संबंधर अभाव जोगु से माने प्रायतः केंद्र सरकार का आर्थिक अनुदान उपरे निर्भर करी विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य हाथ को नहीं थांती। एटु पिला माने बुझ जे किंतु राज्य मानकर आर्थिक अभाव जोगु राज्य मानकर आर्थिक अर्थात अर्थ अभाव से माने कौन करती ना राज्य रे जेकोसी उन्नतिमूलक कार्य करिया पई केंद्र सरकार उपरू निर्भर करी तांकटारु किछि अनुदान आनी थांती। केंद्र और राज्य पई अलग अलग बजेट गृहीत होइथिले मध्य योजना आयोग किंबा नीति आयोग अर्थ आयोग माध्यम रे केंद्र सरकार राज्यर आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रण करथांती। केंद्र सरकार कौन करती ना नीति आयोग योजना आयोग पिला माने कटि जाइछि योजना आयोग परिवर्तन करा जाई ता ना कोन रखा जाइछि नीति आयोग। 2015 मसिया रे जनवरी मास 1 तारिख रे योजना आयोग नाम परिवर्तन करा जाई नीति आयोग करा जाइछि। प्रधानमंत्री व केंद्र सरकार कौन करती योजना आयोग अर्थ आयोग माध्यम रे राज्यर आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रण करिथांती। एटा पिला माने शॉर्ट क्वेश्चन आसीबार चांस रहउछि केंद्र सरकार किपरि राज्यर आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रण करथांती ना योजना आयोग एवं अर्थ आयोग माध्यम रे भारतर केंद्र और राज्यर आर्थिक संपर्क को निम्न मते आलोचना करा जाय पारे। एबे आमे केंद्र और राज्य मध्य आर्थिक संपर्क विषय पॉइंट अनुଯାयी आम सब डिस्कसन करिया पॉइंट 1 पॉइंट 2 एमती 8टा पॉइंट पिला माने केतोटी 8टा पॉइंट आमे आर्थिक संपर्क विषय आलोचना करिबा। ए 8टी पॉइंट तम पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही एगुडी को तमे आंसर कॉपी रे जते एग्जाम रे पढिबो निहाती लिखिया को पड़ियो न लिखले आपन को मार्क मिलिबनी। तो से 8टी पॉइंट कौन आम बुझा गोटे गोटे पॉइंट अनुसार प्रथम पॉइंट आम बुझा केतेक सामग्री उपरे केंद्र सरकार कर धार्य करती मात्र राज्य सरकार सेगुड़ी को आदाय करती और खर्च करिथांती यथा औषध और शौखीन सामग्री उपरे कर स्टाम्प शुल्क अबकारी शुल्क। एही कर को केंद्र सरकार नीति अनुसार राज्य केंद्र शासित अंचल मध्य बांटी दि जाए। एटू पिला माने बुझा जे केंद्र सरकार केते गुड़िए सामग्री जेमिति कि औषध टा किणा हैला सेथिरु किछि जीएसटी उठे जोटा कि गवर्नमेंट टैक्स नै थाए एवं शौखीन सामग्री जेमिति कॉस्मेटिक जिनस सब सेथिरु भी किछि कर आदाय करथांती केरा से सामग्री गुडी को ऊपर कर आदाय करिकि केंद्र सरकार कोन करथांती करटी को धार्य करती माने केते टंका आदाय हो सेटा को निर्णय करथांती किंतु राज्य सरकार सेगुडी को आदाय करिकि ताको विभिन्न कार्य रे खर्च करथांती। 2 नंबर पॉइंट केतेक शुल्क और कर केंद्र सरकार धार्य करती मात्र एही अर्थ को संसद द्वारा निर्धारित नीति अनुसार राज्य मानक मध्य बंटा दिया जाए। केतेक कर एमिति अछि जोगुडी केंद्र सरकार धार्य करती किंतु एही अर्थ को संसद निर्धारित करिथाए जहा द्वारा राज्य गुड़िक मध्य बांटी दि जाए।
ଏହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବା ଏହି କର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା कृषि ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କର, ମୃତ୍ୟୁ କର, ରେଳ କର, ଜଳପଥ ଆକାଶ ପଥରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କର। ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କର ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ, ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଗଲେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛିଟା କର ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ରଖାଯାଉଛି। ସମ୍ବାଦପତ୍ର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ କର। ଯେତେ ସବୁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସେଥିରୁ ବି କିଛି କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରେଳଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ା, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମହସୁଲ ଇତ୍ୟାଦି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିଗଲ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଂସଦ ସେ କରକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିକି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିବା। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆୟକର ଗୁଡ଼ିକ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେ ସବୁ ଭାରତରେ ଆୟକର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ଆୟକର ଆୟୋଗ ପରିମାଣ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେ ସବୁ ଆୟକର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥ କମିଶନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଏହି ବଣ୍ଟନ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଅର୍ଥକୁ ବଣ୍ଟାଯିବ ସେଟା କିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ? ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ। ବୁଝିଲା? ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଅର୍ଥ କମିଶନ ବୋଲି କହୁଛେ, ସିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଅର୍ଥ ବଣ୍ଟାଯିବ କାହା ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା। ଔଷଧ ଓ ବିକାଶ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସଂସଦ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଔଷଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରଟାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଦାୟ ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂସଦ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ଆଣିକି ସେଇ କରରୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅର୍ଥ କମିଶନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଯେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ। ଅର୍ଥ କମିଶନ ମାନେ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କମିଶନ ବା ଏହି ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବଣ୍ଟନ ନିମିତ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଅର୍ଥ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଯାଇକି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ସମ୍ମିଳିତ ପାଣ୍ଠିରୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଅନୁଦାନ ବଣ୍ଟନ ନୀତି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯେତେ ସବୁ ପାଣ୍ଠି ରହିଛି ସେ ପାଣ୍ଠିରୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଅର୍ଥ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସମ୍ବଳ ନଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସମ୍ବଳ ନଥିବା ରାଜ୍ୟମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ ସେଇ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ଅନୁଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂସଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଅର୍ଥ ତାକୁ ଦିଆଯିବ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ସେଇଟା କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ? ସଂସଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ କି କେତେ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେଟା ସଂସଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ସଂରକ୍ଷିତ ଜାତି ଉପଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଯେତେ ସବୁ SC ST କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଲୋକ ରହିଲେ, ହରିଜନ ଆଦିବାସୀର ଲୋକ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଥ ବହନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେପରିକି କିଛିଟା ପୁନେଇ ପର୍ବ ହେଲା, ଯାନିଯାତ୍ରା ହେଲା, ମେଳା ସଭା ସମିତି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ସେମିତି କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଯୋଜନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା।
7 नंबर पॉइंट पिलाने केंद्र सरकार आर्थिक जरूरी परिस्थिति माध्यम राज्य मानकर सरकार को नियंत्रण करथांती सॉरी केंद्र सरकार कौन करथांती ना आर्थिक जरूरी परिस्थिति द्वारा राज्य सरकार मान को नियंत्रण करथांती यह माने कौन पिलाने जेतेबेले केंद्र रे अर्थर अभाव देखा जाए आर्थिक संकट परिस्थिति सृष्टि हुए सेतेबेले केंद्र सरकार कौन करती ना आर्थिक जरूरी परिस्थिति माध्यम राज्य सरकार मान को नियंत्रण कर दियंती यह व्यतीत अंतः राज्य वाणिज्यिक व्यवसाय निमित्त संसद आईन प्रणयन करथाय 8 नंबर पॉइंट एबे आज शेष पॉइंट पिला माने पढ़ियो हिसाब रक्षक महासमीक्षक माध्यम केंद्र सरकार राज्यर अर्थ नीति को नियंत्रण करथांती एटा पिला माने शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो किपरि केंद्र सरकार राज्यर अर्थनीति को नियंत्रण करथांती हिसाब रक्षक महासमीक्षक को नियुक्ति करी कनक्लूजन एबे जानिबा सुतरां केंद्र और राज्य मध्य थे आर्थिक संपर्क भारसाम्य आनिबा पई अर्थ आयोग उद्यम करथे यह माने बुझ कनक्लूजन टा बुझ पिलाने जो केंद्र एवं राज्य मध्य अर्थ बंटन करा जायछि से संपर्क रे भारसाम्य बा समन्वय समानता आनिबा पई अर्थ आयोग चेष्टा करिथाय बा उद्यम करूछि आशा करूछि लॉन्ग क्वेश्चन के आपण मानकु बहुत भल लागिथिबो यदि भल लागिथाय तबे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे आगु को यार परवर्ती अध्याय माने लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्टेड 3 आसीबा को जिवो काली वीडियो टी भल लागिथिले सब्सक्राइब करंतु।